السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yada utumfo nyankopon ase se na dawroma wadomo aboa ehu yemobo ma anopei yenyina ye sori ahoodini mu se ye ne amote yenkan ye Muslims Mobile Preachers Association akenkanfo ana aboafo a omobo amadwumadi koso eye Malam Muhammad Dauda Eji a owo ote kwada so ena Malam Ismail Opoku Ajimai a ote boshen na obi a motenene no one Malam Isa Osei a yeta afre no Vote for God Campaign for Allah owo tafo 45 mini abrantie mini ababaawa me papa me maame ya wo dakete so ene a wo tie no eye wonu akuma ana wo ba ana wo nana edi nkan otumfo nyankopon ma wa botre otumfo nyankopon ma wa botre adom ni nhira enu awieye enka yankomheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane akomhyefo mpempem nyankopon so ma won bepem Yesu Kristo so onyankopon na dom ni nhira na so mwie nka no amen. Ebon paye de ma ye mampani JJ Rollins nyankopon na domini ni nhira na somdwe enka no amen. Ye bon paye de ma oman mpanimfo adoctorfo nursefo eni adwuma mu mpanimfo atitira wom kuta oman a oman yi edi kuta wom nyankopon na domini ni nhira na somdwe enka wom nyina amen. Ye slotumfo nyankopon na dom ni na humobro se onfa ma oman mpanimfo o mampani JJ Rollins ene ni mpanimfo ene mpanimfo a wo modwendwen oman ho adwempa a wode ma wohene Solomon ma wode bu ni man ma Israel ma ye nkoso no ye se otumfo nyankopon se omma oman mu mpanimfo bi no mfa mu man na asomurufo ju a ana na okra nya dabre o therefore eye oman mu mpanimfo hye wonsa aban adwuma yefo hye wonsa nursefo hye wonsa adoctorfo hye wonsa ayarefo egu ayasa bia miwia wona hye wonsa wona asa yade maduntifo de nto ase die o therefore wona bia dwunum ema koma paye adwuma wona wa abotre abetumi de ama doctorfo mo anya ayarefo ho abotre apa baabi ayade no wo na betumi bia o mo ani ebia o mo adwunum ama o mo asa yade asomdwiem miwia ya asa ya ha no mo no wo mo egu yade sabia no die ne nkwa wo mu no sane yade ewrade na de ne nkwa ni mu nso no sa wo je nkwa no a je ne homabro so adom wona ma tekrema pa ye de kasa tekrema pa wo de ma akomhyefo ma om kasa ya eto asomu ma eye adwuma no ye soro se ma yimbi ewrade tekrema pa da abodue mu ye de be kasa ama be to akoma so ama menuanom da kete so anope ya omu tie mi no ebe ye wonde no eno ne ye sere wo na mo kasa boni ebe ka ebe to ye nuanom sintidua no odefo peguma ye admura wo de okura mu obi ntumi nye na so je mu obi ntumi nkuta papa de atio na wo ye den wona boso akon ma o kai atechia anape onko anu mfa ya be sore na he na yemfa ya ne nto he wodi ade ni da so nie no eho na amo afiri nti yesrawa no pe se hunyambo tie yempaibo se ne ebe ya adwuma ya edi ebe ya nkoso ewrade bibia nsi ukwan so odi bebira na aketo abeje nkwa no nipa de ohwedi otu aniwa na onyankopon de ohwe akoma anape minuanom afutusam kakra me pesa meni anuanom di hu nkita ho ansa ne asori afriketa so apia koye dwuma mu no ene se na ade anti na nyankopon obo nipa twaka pa ben ene da wonu nuantem twaka papa ben ene da wonu nuantem na asem ben ne wo nu nuantem ono obi ya aka na asika sembinti wa frensi obi abonu abidua na sembinti wa nyaye amananka obentendi ya waye mse meye ni bi atuaka obentendi ya waye mse meye ni bi atuaka babro se
Bibi and see Yankopon kwanso odi biblia na keto abegye nkwa. Ezotumfo Yankopon de ohakumam. Ono de ohakumam. Enuanom, eno nti enam se esese twaka papa bi da wonu nu yantem nti no. Onyankopon som no. Enye nyame na wo kosom no. Na mo yie di da wonu nu yantem na eno ni nyanesom. Bra wonu bi hu akere no na abo ano. Abra wo bi ni atade na ma ne bi hyeye. Abra wo bi ni sika na wo ma ne bi ebra anya bosiansi ho. Anya dia wugu nua bi animu ase na papa bi a waya ma no nti. Anya dia waya ne papa na wa ma atade bi ahye no. Na da edwa bi abɔ no nkofa watade ade ma no na ahye no. Wodi bedwam ho na wo be kire wo bi sai wo huna kwa na wo ba na hwe ho na hwe ho be hunu se ye ka na ho ase. Otumfo Nyankopɔn onfie nyina bɔ ne nkyɛn. Amen. Medianam ewiase ko na wieye na ensamu a ebe wiase no eye nipa nesase ye di nsawoso na ye dwene ye ho ye bisa ye nse na ye kohia Otumfo Nyankopɔn de a suban bɛn ne de kro ababawa suban bɛn na de kro abrantie suban bɛn na de kro enu nti yakenka nsɛm ano pɛ ye di betu ye hofo no ye bɛ ho no odifo Jeremia ngoma etire nsia nchichemu du nsia ekro no Nyankopɔn sese Se Ewurade sie nie. Asɛm a wotwe di ampo Nyankopɔn wo ka kyerɛ dasama obi a woda keta so a wotie ma no pɛyi dia wo sɔreɛ dia wonya nsɔreɛ nyame mu abɔkyerɛ na tie ma Alamisa o sɛ ya ta afrɛ no vote for God campaign for Allah no tie ne kakra ansa no asɔre aha Monko gina akwan so. Mama ye nyina ye nko gina akwan so Na monhwɛ. na ye nhwɛ Na misa. ye misa Tete atempɔn no. enemre na mafo ya ne ta aka sɛ tete wɔn de ne ya badimi brɛ tete wɔn de no mo ne nte ene ye ne ateɛ tete wɔn anu obi isra kunefa na ɔtɔntoma po ɛne ye ne ya ye yi sidi mpem wɔ ha atɔntoma po fa no ye ne tete fo na hwan ne ateɛ enti mo mienko gina kwan so anuanom buy your fucking father agya nte aseɛ ɔba nte aseɛ na ebe ne den na ye mfa so na ye nya so dwe mfa ma ye kra Nanso ɔse ya mfa so. ya se ya mfa so hwɛ tete hɔ no so obehunu sɛ sabio tafrakyɛ ɔba wo pia bɔnkyene a na sena wa mu gu hɔ a ne na natumi ka sɛ akɔso sɛ wa adan ana ado wa mu sɛ pie saa brɛ no so ɔba na wa mu pia a ɛyɛ bɔne ɔba nsɛ sɛ ne nufu gu abɔnkyene ɔba nsɛ sɛ na taade yɛ pɛ na ne sire mu gu hɔ so ohunu si ɔba sire mu gu hɔ a na bi ɔkɔ adwaye kɔdwareyɛ ɔba ntoma ba kɔ pɛ ne bɔ no mu ɛna wɔde na wa mu saa ɛba ɛnte saa ɛfɛre ɔba de nkene no mu onyam no so akata no ho na baba wa na ni abue ababa wa na ni abue meka sɛ wakosuku awie hwɛ dressing a wadi pie ne kunu nso ani gye ho wɔhwɛ no adentia ɛwɔ modern life oh nyananom na se yɛ de adagya mu gu abɔnten a na ne bue no no enti nyame pene so yɛsom pene so yɛsɔre pene so ɛfata nyame ani gye ho me nua ba ansa na wo sɔre kete so no bisa ho sɛ na asɛm a mekan meboa nanso yɛse yɛ mfa so Na mesisi mo so awɛmfoɔ sɛ. Me Nyankopɔn medi enyamsɛm kafoɔ ɛne akɔmhyɛfoɔ aba so a mo meyi mu asutire Monya asoma totrobanto hyɛ ne sɛ no. ɛnɔpɛyi Alamisa ɔsɛe a yɛfrɛ no vote for God no wɔbɛkyerɛkyerɛ nsɛm bi mu enti obi ane kom na wɔntie saa nsɛm no Nanso ɔse. nanso yɛse Yɛnya aso. yɛntie asɛm wɔ yi a wɔn kan deɛ ɛyɛ colonial time ɛyɛ tete hɔ ɛnɛ deɛ ne buaba ɛnɛ deɛ ɛwɔ modern Ghana ɛnɛ deɛ ɛwɔ modern Ghana nti wɔ deɛ ayɛ tete sɛm Ɛno nti amanaman montie. ɛno nti amaniaman ewiase nipa mo wɔ wiase montie Na mo asafo mohunu deɛ ɛbɛyɛ wɔn. na asafo ahodoɔ wɔ mu anyamsomfo a mo wɔ mu mohunu deɛ ɛbɛba mo so Asase tie. Nyankopɔn ne efra asase a yɛgyina so yi sɛ asase tie hwɛ Me na me di bɔne me ba ɔma yi so. Nyankopɔn na mede bɔne me ba wɔ man no so Wɔn ne yɛyɛ sɛ aba no. ɔman no suban so akatua na mede ma wɔn no Ɛfiri sɛ. sɛ Wɔnya asoma me wɔn nsɛm. ma anya so ama me Nyankopɔn me nsɛm Na me mmara na me nso. Nyankopɔn me mmara nso Wapo. wɔn apo anuanom mmara bɛn na yapoɔ sɛ akɔba sɛ wɔnua no wɔnua ntumi ntena wɔnua na ɛsɛ odidi ma ne bi die wɔnua na ne ho kɛm a ɔboa no wɔnua na ɛsɛ ɔboa no wɔ na ho kyerɛm na adwuma yam na setenam biribiara mu wɔnua na ɛsɛ ɔboa no na ho kyerɛm na adwuma yam me nua enti w'adwuma a wɔkorɔ no onua no a wɔkɔto no no wɔnua no a wonim sɛ n'adwuma nyɛ no ɛmoa bɛɛ na ade ɛboa no asetena bɛɛ na ne teɛ
obi anim tifie wo tia no anopɛ na so aye obone kura wo mfa ne bone nkyɛ no Nyankopɔn nti ade nti na wo ye bia tua neka ade na wo nya no ho abotere ade na nkasa Nyankopɔn ensakra no na Yesu Kristo kan no baabi sɛ obi ye obone a fa kyɛ no emprenso ahodo aduosonso na menua enti wo nua no wakyea no woni ne bone akyɛ no chakapa ba na da one ne nkyɛm ɛnam so aye obone nti no wakyea no sɛ obuafo no wo benya nka woni wiase na wonu woni wiase na wonko na wotena wiase emfaso be na obenya wo so ɛno nti ene anam anapa nkita ho a malamisa osei oni mudie no enkita ho ne sɛ bibia da nsi otumfo Nyankopɔn kwan so odi bebra na aketo abegye nkwa na Nyankopɔn no wo ho kwan so wo ye de wo pɛ ɛno nti so obi afom wo a hwɛ otwe de amponyame edwam a wo korɔ dia wo de te bɛn ɛno na wo ka kasa fi kyerɛ wo fa kyɛ nyame nti wadwuma mu a wo korɔ wo store a wo korɔ nia na ne store bɛn ho ɛna wodidi watem fa kyɛ nyame nti anapa wo kɔ akyea no na ka se nanim bɛsesa wo kyea no abon se nanim bɛsesa no bɛhu sampa wo nyamsom ni sɛ yɛnkom hyɛ ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka kyerɛ yɛn sɛ enipa mu nipa ɛne de ne manfo di ne ho mfaso enipa mu nipa ɛne de ne manfo di ne ho mfaso enti amanfo ni ho mfaso maunu yan mu ni ho mfaso de wa yɛ obone fa kyɛ nyame nti emfa bone ntia bone ka minia ese taka papa ɛda wo nu nua ntem no ɛne ne nyamsom ɛno ne wo heaven no a wo pa akoro no na wo nu nua yɛ aka a wache sikan kokum nua pe heaven akɔ ebeye yie wache sikan kokum nua apɛ heaven akɔ ebeye yie eti Nyankopɔn ya ka kyerɛ wo sɛnea wo yɛ no ɛfata nyame nti na wo yɛ Onyankopɔn ne somna yɛ nhyehyɛ sɛnea wo fie wo nhyehyɛ wɔ hɔ no sada ne Nyankopɔn somna nhyehyɛ da ho edis wa mfa Nyankopɔn nhyehyɛ na anya adwuma na so benya Nyankopɔn kyɛnya kɔ awo boa otumfo Nyankopɔn ne wɔ mfra kɔhwifoɔ wɔ ne gyina berem wɔn mfra dwamamofoɔ wɔn mfra hantanfoɔ wɔn mfra subambɔnefoɔ wɔn mfra wudifoɔ wɔn mfra kasafifoɔ wɔn mfra wɔ bia n'ani nso adeɛ wɔn mfra wɔ bia wɔ mu adeɛ na mo Nyankopɔn mfra ahobraseɛfoɔ Nyankopɔn mfra wɔ mu a wɔ mu bu adeɛ Nyankopɔn pɛ wɔ bia wɔde bɔne kyɛ nyame nti obi a wɔbra na kɔmaseɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔse ogidie ni ne obi a ne nua yɛ ne bɔne a anka obetumi ayɛ bia tua ne ka na wagya ama na ka nyame nti abre bia de mehu ne sɛ onyamsom ni bia sɛ obi yɛ wade yɛ wo ya na wogya ama ne ka nyame nti a amanfo bia yɛ a wɔ mu gyina akyire no ya no o mata kase a wagime adan no obi ye o sei na anye ne bi ntua ka obi obeka sa akyere obo nsam no Onyankopɔn me abotre anuanom sɛ yamfa nyame anye ye ho kaafo na ya nyenje nyame awe ye dwuma yem ye didiem ye nsunum mu ye bibia mu a bibia ne wa ye betumi aye enti ma ya nyadwen sɛ Nyankopɔn te baabi ne yekosom no dabi na mo nipa wo ne wotie no ye die mfaso obenya firi wo so na no onyamsom onipa na wo ne wotie no emfaso a wo benya firi wo so no eno ne onyamsom onipa na wo ne tie no ekom di no wo ma no bibi di ye enkenken nkramofo no bitumi kase wagu akyiriwia ana wagu laya na wakum gare no obi a won frɛ nyame tini fie obi a won frɛ nyame die wodi bi enye ye menu ya na wo ama no ono akwaye ne nsa abro na afutuo be na betumi atu no mane bi ni na kasa kyerɛ no na ɛnam papa a woyɛ no nti no asɛm bi a wone no kan ɔbɛte aseɛ ɛnyɛ patapa asɛm ɛnyɛ atutura asɛm nyamsom yɛ abɔkyerɛ ne nte aseɛ ma menua wontumi mfa wo pɛ ɛnya deɛ wakoma pɛ bra ɛnyɛ Nyankopɔn apɛdeɛ onipa ntumi mfa ne pɛ ɛnya deɛ nakoma pɛ bra ɛnyɛ deɛ Nyankopɔn pɛ enti odifoɔ hɔ se anwoma etire ɛnan nkyekyɛmu baako no Nyankopɔn ka asɛm bi onipa ntumi mfa ne pɛ ɛnyɛ deɛ nakoma pɛ gye sɛ deɛ nyame pɛ enti mo bia misa sɛ Nyankopɔn wɔpene so usuban nyame wɔpene so wadwumam ɛfata wo stomu ɛyɛ wo bra wabɔ ɛfata wo ntoma efura wo ɛne sɛ nea wosi dandan wo ho biribi ada no ɛne nyame asɛm kɔ ana wo ntoma efura wo ɛne sɛ nea wosi dandan wo ho biribi ada no ɛne nyame asɛm kɔ na wo ntintuma no dodo a wo wɔ no wo nua bi a woni bie no sɛ na wasi aboa no adwuma a wo yɛ wo nua bi nya adwuma sɛ na wasi boa no ana obi ba won kye be pesika wo na kana asɛm nyina wie ana wagoro ne ho na obrechi no wɔkɔ a wafrɛ wo yere akoso awe no ayam classmate yo mene na na ko school ene hede wa wie sese ni papa de akwa we ko school no ni mama pa o me se wo ba akra na asɛm e ma yoro ho me obi so me ma no
Ye miura na de chief yada wakojina so dem akala wakuba nyame nya odai ade chief yada wakojina so dem ala wakuba nyame nya odai wudua wo hia mmoa no wa mmoa no Qur'an se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wo ko ne be so wo na mmoa bi ayehwa no so yehwa firi wo nkyɛn na sɛ wo hwa mmoa firi Nyankopɔn nkyɛn na wo nua bi ho kyerɛ no ba wo nkyɛn a wo goro na ho amua no ɛfa so bɛ na wo so enuanom anu nti odifo wo si anoma ekyire na nchiche mu ba akon koro no Onyankopɔn ka sin bi o se buntie Awurade asa anu nti anuanom me nua magidefo me nua ba ma awuchie me papa ne me ma me awuchie ma no pɛ otumfo Onyankopɔn se me nka nkyɛ o se mo mie ntie otumfo Onyankopɔn ase Israel ma anyamsomfo na Awurade ne asase sofo anya otumfo Onyankopɔn ne asase sofo anya ntokwa otumfo Onyankopɔn woni ye nyantokwa se Onyankopɔn ne ye nyantokwa de a ene ye wa asɛmbɔ ne fo adentra na nokure ni adoye ni Onyankopɔn honim die biara ni asase enokure ene adoye ene nipa ye nipa papa ene o ka wahi asam kire wunu a o ka sa wie ya na oda fom twetwe no wasoro woni tiri no ache obose ko etena bra ade che no pa wo do wire nyina behiem anopa beduru wa na ka che so kwagu ene wo kono a wanhia ya be ma wo kono a se onim kura nka ahu no brechi ya no baaye sika me se me di be ma me se ma dwene ho saa enokure ne adoye ene Nyankopɔn ho nimdie ene nyamsiro ni ho ene oba wo kunu no nimpra na nimu yeye ene be ma wayire no nimpra na nimu yeye ene akopa ne se be ma ware ba akon no okotena ba bia no ahokɔ handa ama na yire foforo wa nimpra foforo wa atonsu oto ade pa nimpra ne dem no dikosie Adam sa saa ba na busua ni mu ni ntiso ne no wo a ontumi mfo mo nto abusuafo to ne mpana na ba pani de ya wanto yo to so mienu de akoso asara yo to so miensa e fra no kwakunya meche nkwada wo de wonto abusuafo enyi yi menua wo na wo yire na tie so ba ware ya mo ba no hunu sa wa ware na mo mienu se bra mo mre ade na wo foforo akotena baabie na ono de wakorokoro no na ade foforo nso atena baabie ama ono de wakon ahi asem akere no enti menua anyamsom no enkoba se Nyankopɔn no ɔte hɔ no na wo kosom no na ebom eboa a wo de beboa wo bia ne ho akere no obi ni bie na abema ni bie obi adwuma sɛ ye na abeboa no obi ka na ahi asem akere wo na wo badwene ne badwene wo de bi kura wo bɛka kasada akere no se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se kasapa ya ka kire nipa ma na komato ne yem kura no ya kyede komsheni se kasapa wo ka kire wo nua aba na komato ne yem kura no ya kyede etenso atena de nipa no woni bi na wa ba na koma asai oba wo nso woni bi na se obesi akrokro na kasa kire no no eno kura no esom bo se ne se wa kyena de o se entamka ena ono obi kasa wantu wallahi Allah nso no oboa duala no oboa midonyame no oboa wa bra Bible se mawurade Onyankopɔn din basbasa na de obawurade Nyankopɔn din basbasa na ho nya ntototo sane ebo Nyankopɔn din basbasa enkwa sasemu a wo ka wo donyame na wo ka nokore duala na wo ka no wo ka nokore asema wo ka no eya nokore entamka ne nkontompo ena nyamsom wa ye nkontompo ena wo ka nokora a wo ho ahi ena nokora ye ketuwa bi won me ka nokora no wo ho ahi asafo asini pisi ya beka nokora no wo ho ahi won ma ye dada nipa no ena dɔɔso nti Bible say mon hyen oponteatea no mu na po a kyerɛ ne kwan ye so ne de kɔ saye mu wo awura mu dɔɔso na ponketoa ne kwan ketoa ne de kɔ nkom no wo awura mu no wo sa nkontompo ne awudie ani awudie se bia na aba ene nyinsan yeguro na aba oba nyinsan ya na wakoyi ato agu kono ko hwe children's home ko hwe pepesim oba hwe ya so oba bia wakoda bi wod na koto ball aso oba bia wakoda bi wod na koto gotem oba bia wakoda bi wakoyi nyinsan na gu se yetafo ayewo tiafi a yete so edura na do a ko hwe niam a manfo otugu tiafi num nanso wa no akopɛ be ma no na ne na nyinsan ena wo yi nyinsen ya to aguo anyambia me a wote menka no pei se me ma me yi mi tugu ya ka ngi se nyame be ye onde en etimi nua so abra bo nko yi abisa ho so atesere nko yi abisa ho so obi bia nko yi abisa ho na Onyankopɔn de ne som no enye de wo pɛ na aye no be yie na mum de Onyankopɔn pɛ na de nyame pɛ ne se do beba onu nua ntem ahotɔ beba onu nua ntem bra wo ho atɔ wo no dwene wo nua bi nso ahotɔ
bra wo ho atɔ wɔ no dwene wo nua bia hoto bra wa koma atɔ yam no dwene wo nua bia koma atɔ yam Bible say enka nkyire wo nua sɛ kɔ na kyena me de bɛma wo abra wo ho ahoden enka nkyire wo nua sɛ kɔ na kyena me de bɛma wo bra wo ho ahoden ɛsɛ Nyankopɔn bɔ sika no Nyankopɔn bɔ sika no nya bia nti no bɔ sika ɔbɔ abo adwan no wabɔ na duane obedie from efiri tam ayawo no kopum tam udwan dewu wo ye ndwan na so amena duane a owura wo we odwan yefunu ye no ya owura otewi ansa na no atɔ na mo nipa nti na nyame bɔ sika enti sika no wo hosa wo nu nua ebedi hu mfaso enti na komhye ni sɛ enipa mu nipa ene de ne manfo odi ne hu mfaso amenu ya enti wo manfo odi hu mfaso wo yire di hu mfaso wo me di hu mfaso wo nua no di hu mfaso wo nyam sum ye di hu mfaso ana wo nko na apɛ sɛ ɔyɛ pɛsɛ nkum nya ahoyɛ a ka wo nko na nka wo nko na ebe odi enko sɛ wo nko na afata wo nko na ye frɛ wo eyeyie enti wa ma ye enyeyie ni senti wa bɔ ne ma bi ko de obɛka na nsi ye de adwuma edi sɛ ye ka na woni ho a ye ka enyeyie ni senti enam sɛ wo na akuta sika wo de bɔbra na eyeyie enti no si ye na ye papa kro na asɛe menua we ɛyɛ abrabɔ ɛyɛ nyamso abrabɔ Kristo bɛka bi Nyankopɔn ka bi Muhammad ka bi ni awo ye na efata wa abrabɔ mu ana mi si de pia kyerɛ wa no pɛ sɛ twaka papa ɛda wo nu nua ntem no ɛno ne nyamso edi bisa ho sɛ wadwuma a wo kɔ anɔpɛ yi store a wo kɔ tena mu anɔpɛ yi wɔn ma wo tafiri wɔ mo nkyɛn ɛne wɔn a wo tɔne ama wɔn ɛkɔ apɔ na wo bɔ ana nyame kwan so na wafa enti ntoma a watotɔ ɛne wadwuma a wo yɛ no ɛyɛ pɛpɛpɛ wɔ nyamso mu ana wo de wo yi edie no sɛ de wasie nya ho no nti no ɛnkɔ sɛ biri bia na wo na wo dandan ho ɛna akɔba ne sɛ edwemu a yɛteɛ no sɛ wɔmfira gamma ntia medwemu a wonka ho ɛnama ne hyia na so akyekiri wuti a na obisa asa na abɔsɛn nyɛ tawo na ɔpɔ unya kasa bɔ minti nondu a ɔsɛ sa ade akye no na ade akye dada no akyekiri wuti ne nyin ya na wanya jari a wonka ho wanya pɛm ya wonka ho nti Kristo pene so Kristo ni je ho ɛna yafa ne sɛ yie anoko hia kramoni ba oguma yafi enye yie no de ma yafi agu no kɔ ho anti sa na ma yafi bonumu a Ameria na wo bai na nka wakata ho ɛna okoduru dwemu a usika wo penti wura firi nyame ɛna obehia kramoni ba na otwa na taade ipe na asanya pai ne siremu otune nan ya na ne siremu nyina gu wa fa wo siremu ankyere okunu nko a wo de kyerɛ trogofo ɛne sabi abadamfo ne nam keje tia obi ahunu wo siremu na ho akɔnɔ ne de ehimi ne aba nka oba de okata ne ho sanu monyam wo ye Nyankopɔn ne abɔ ma nipa no ya to sanu monyam na gu ɛna ye de ye pɛ elisabasi ye se ahotɔ be ba enyejie ya ho ntumi ntɔyen bra ye de ye pɛ na se ye pa ahotɔ de a momie bisa ye nuanom de ha wo a wo bie mu obi oni bie bi wo a wadwuma de oni adwuma ma ne bi wo so a wo no obi ye adwuma nhyɛ no so ensisi obi anhom obi so kwa na wiase ne mu niema ebetwam na biribi Nyankopɔn pɛ no ɛna kyerɛ ho ɔsɛ ne krono ene nyansa krono ne ho nipa no wabeto ne niama kora wo di niama na firi no woto ne ano no de akoto ka na otim oba na oto so up and down we de police station aye civil case na ye court asem na ye kɔ na bra yon payment so we jaa manaka na wa okai a wato a wotim wo ka efata na wabɔ apo anya ka na wie na afa ne ye bɔ afɔde a wo kyerɛ sɛ wo na wo sika nyame pene so ɔsɛ ne waresɛye ne wo ani a waresɛye obi na ɔno anya sika no awia no ayɛ ahiafoɔ yere no mu kodwem no afa na okosiesie ne private car na okohia kɔse amansa wɔ bus stop a ɔbɔ apa ma ne left akwade atina car yi mu ade ka wɔn afo na o he na atie we sɛ kwase bi na ne yere no ɔba no sika nti ɔnka so okunu nya kwase no ɔsɛ because we hunu bibi a efata ye ani anom minua manom minua memanom ɛdia ne betumi ame ye ne Nyankopɔn ntem asetena ya asetena ɔsɛ odi akakabensam yedi akakabensam wo ya obebo wo di ko police station obetua na obetumi sinipisa na dia ne ebeyam wo to sika yakum onua wo buru onua bi yakono no abisa ho sɛ dia ne ebeyewo ɛna wo ahonya de anyame de ama wo ntine dia ne ebeyewo ewiase de ya nya wo na temu ada de nyame wase mbisa eti Nyankopɔn ne ebedi woni ebedi na temu ada wa ma ye kwa na ogya ye kwa ada ye friends atemu da no woni ebedi Nyankopɔn sɛ ada aben ne bebomu no enipa ho be kyere no saa da no na nipa be kai papa wo ye
papa bia oyama wunua yankopon de ontumi nya na papa e dia papa na abia me nyame nyame na eto nsuo ene wo ba awia ene wo fa mframa ene wo ma ubie na wo die na wo ya me nyame die mpa na wo ya me nyame amana so ni ade nyame hia ne se obeda nase na se da no nyina ne se sori ahemachefo anim ko butu fom da nase so ama wo nkwa ama de pache wo na wo ka kasa papa bia kire wunua na wo ma wunua bi yie di akoso wo untwetwa wunua bi na nkokom wonya ne ho akoma saye wonya ne ho ahoya na ma wo bagine se na me na masori me wodi emedie na mara isifu nso aye mala Muhammad nso aye na mala Ibrahim nso aye na nsa me hu no ache e na si mala mkwanya na nsa wo ma sori we ni nyamsom o se na moja hwiegu to moja hwiegu so se kremoni be ko nyinsan na onyinsan wi a wakase e na ba mfie mienu ni amewo ye me kunu anya sika ntodwan anto akoda ne dini nti se ne etie nti se me no maduru so inu aba wo no maduro agu nyinsan no so ayi akoda na to no agu enam viase afefe die nti ntoma a wo pefire nti wa hodie nti wo yie die nti unkokum nipa emoja hwieguo etoa moja hwieguo so enti asase ni di abobo enti ama asase no enom ya ba ya ne yeka sese de Ghana sei aye Ghana tete wono wa na anyamsom ni ho no na ahoto wo ho na nananom tia setena so dwie mu ba konhom e fata di nkwampa na anyamsom abuo enemom ne ye ho kire ye aye dentira so aye dentira na anyamsom abuo ene ne ye ho kire ye satete wono na abosomsom no omosom na ahoto wo ho de a so na ahoto wo ho de a aye den na anyamsom abuo ne ye ho kire ye se na anyamsom abuo no sa ho kire wo ho de a na che se yansum ye nyame yi mumye mesaya ho okọ Bible mu a Nyankopon ma Israel makọ share enkoa fiem enkoa so ma se bo fie wure ansa na osoma komsheni Moses no abeyi wo afiri o ha no tisi ye pa hoto de a mumma ye mesaya nua no kaka papa esese da ye ntem ani nyamsom pa efata na si ye bisa na ye hunu a otumfo Nyankopon besane asomdua eni awie de abre agidefo de masem ne bisi ha yesere otumfo Nyankopon na dum ni nhira na asomdue ede ma munyina Nyankopon na dum ni nhira na asomdue enkan nyina amen agidefo adehyeman yeda otumfo Nyankopon ase se na daroma wa ma ya hoden ma ye sori anapei keteso ayeda enkaka ya mepese ubia de kai ni wura Nyankopon ansa no asori sampai boy mesre otumfo Nyankopon edima ewiase nyina se na daroma onhu ye mobo masori aye sori no ye nso na hodin obi oho a oda keteso yi anopa obesori kura no na yem hyehye no adumura ona aboso na konhoma okai atetea ma obi akontoye mo na wona de anidaso wonie no omamu afiri ba yesraw tumi wura da sebre wona betumi ama ya kontoye mo wona yasomdwie hu asodie da wo so wona oso ya obi ntumende so okuramu a obi ntumen sey no na so oso asey no nso a bibie no ebetumi ayeye adomosi yemisa na abema ye yanhwehwe ni behu yampem na abehie anopei adwadifo hye wonsa anopei akontufo hye wonsa anopei ewiemu ahyenkafo hye wonsa anopei asase so asenkafo hye wonsa anopei doctor fo hye wonsa miru aye de Ghana mampani hye wonsa omemu mpanimfo hye wonsa adwene pa wo de ma wo hene Solomon ma odi bu ne man ma ne man ye nkoso no yesra wo se ma omemu mpanimfo bi no momfa mu mei na somdwie mmra efisa somofo djua na na kraman na dabre odefo ade achi o ye sori ewrade dodo no nie ni da so ba bia ye fe akonhoma na nso na otumfo a utumi ade nyina aye asa wo se waye a akyinye de ho enu nti wo na aboso akonhoma na okai atetea miura anopei yesra wo se sori aye sori obi a wokohia nkwanhia obi a wokonya aban amane obi a wokonya asemfumu obi a wokohia sembi a woni ani da so wo na obetumi awowa ye yi amfiri wo haw musuo ne esen mu nipa bonfo peso wode ye ko haw mu de adam abre na koma semaye ewrade sakra no maye obi a wode haw bi bebre ye de ewrade sakra no maye nemo de o ma yadwuma ye nkoso de o ma yadwene ene wo Nyankopon hu nimdie no yesro se tonsupa egu ne dwumadie so ma enye nkoso miwura anopei dwumadie a ye bedie ene ensem a ye beka no wo na bia komamenti ase ye adwuma
sɛnea ɛbɛyɛ a nipa bɛhunu deɛ fata ne deɛ ɛsɛ ɔdɛɛfoɔ wo ne otumfoɔ a nkotodwe nyinaa sɛ wɔ wo na nwumonyam nyinaa yɛ wo dea wo na tɛkrɛma nyinaa yɛ wo dea wo na ɛsɛ tɛkrɛma nyinaa pae mu ne yɛbɔ odin kasɛ wo ne otumfoɔ a ayeyie ne nkamfoɔ yɛ wo dea awurade anɔpɛ wo nko a no mfra yibu kɛtɛ so me wura wo na ahwe soɔ ama de pa kye yɛn wo na akuta ehunhum mu na baabi a wokora no wasan de abɛhyɛ mu yɛ sɔre ahoɔden mu obi wɔ hɔ a wɔni ahoɔden ɔde sɔre anɔpɛ na sɛ ɔyare kora sika a ɔde kɔbɔ ne ho ban no ɛɛdene awurade dɔktafoɔ hyɛ wo nsa ayarefoɔ hyɛ wo nsa nɛɛsefoɔ hyɛ wo nsa ahumɔborɔ a wɔde bɛma nɛɛsefoɔ ma ɔde ahwɛ ayarefoɔ no me wura ɛhyɛ wo nsa wo ne tumfoɔ a yɛ a wotumi sesa akoma ɛma nteaseɛ yɛ adwuma amadeɛ mfata no ayɛ hɔ ɔdɛɛfoɔ wo na asa yadeɛ ma adunsifoɔ gye ntoaseɛ die adwene mu odu ade bɛma dɔktafoɔ ama wɔn atumi de ayɛ adwuma no ama nteaseɛ ayɛ adwuma no awurade ma wɔn akoma pa a wɔn de bɛsa yadeɛ sɛnea ɛbɛyɛ wɔn bɛsa yadeɛ no ahumɔborɔ so na deɛ ne nkwa wɔ mu no nso no sane yareɛ awurade deɛ ne nkwa ni mu nso no sɛ wogye nkwa no nso a gye ne ahumɔborɔ so ɔdɛɛfoɔ dodoɔ no na ɛda kɛtɛ so anɔpɛ yi o papa yɛfrɛ wo wo na sɛ yɛsu frɛ wo agye soɔ wo na akɔmhyɛfoɔ no nyinaa bisaa wɔ na ayɛ ma wɔn saa na yɛn nso yɛ bisaa o yɛnim sɛ ɔbɛyɛ ama yɛn me wura wo na ase wayɛ a obi ntumi nsesa deɛ ɛwɔ hɔ nti ɛsɛ sɛ anɔpɛ yi nkita ho pa a yɛbɛdie adwene a yɛbɛfa ansa ne yɛbɛsɔre no akoma pa a wɔde bɛma yɛn ama yɛn nam a nkɔ sɛ yɛasɛm yɛadwene yɛn kaaka yɛn nyinaa ɛyɛ Onyankopɔn wasɛm akoma bɔne ɛwɔ nipa mu obi wɔ hɔ no mu a wɔwɔ adwene bɔne obi ayɛ nadeɛ ɛyɛ ne ya anadwi wada adwene ho so wɔ kɔne nako anaa wɔ kɔne na yɛ basabasa awurade wo na atɔ nsupa gu akoma so brakoma bi ase menya asomdwie awurade brakoma bi ase bɔnsam wakoma otumi ma nipa yɛ deɛ mfata wo ne tumfo a wo so abrɛ nase a bibia ne ho ebetumi asesa no awurade wo na aba ɔbɔnsam na wo bɔnsam tutumi awurade so wansi a mehwɛ ne a bɔnsam fa yɛ nomumu asase so na yenim de yɛyɛ a ebetumi ayɛ yie gye sɛ wasɛm nko a na ebetumi asesa no nti ɔdɛɛfoɔ wo ne tumi wura daase brɛ kantamanto twetwobonsu fansa kɔka nyanka ɔkyɛ makoyirawa kotorobanti ayɛnto pam na abɔ miedie wo na ase wayɛ tumi bie ne wobetumi asesa w'anum onyam awurade yɛde wase hu yɛn mmɔbɔ tie yɛn mpaebɔ anɔpɛ yi sɛnea ɛbɛyɛ a yɛdwuma bi a yɛredie no ɛbɛkɔ so yie na biribia bɛyɛ kama me wura adwumayɛfoɔ hyɛ wɔn nsa aban adwumayɛfoɔ hyɛ wɔn nsa obi wɔ a na katua ne nsa ka no sɛ osisi no sɛ nya wo na abɔ akɔnhoma a anka yɛ dene nanso wo ne tumfo abɔ akɔnhoma nti yɛte awurade ma yɛakoma pa adwene pa nsusuyɛ pa ɔkwan yɛ bɛfa so a yɛbɛsom yɛ man no ɛsom pa na sɛ yɛsom wɔ man no som pa a ɛno nso yɛ nyamesom kwan yɛ ne yɛyere ne yɛ ma bɛfa so atena seɛ sɛ abufuo bi wɔ fie kora no pɛ yi a ɔdɛɛfoɔ tɔ nsupa gu so sɛnea ɛbɛyɛ yɛyere ne mma akoma bɛtɔ wɔn yam ama yɛpie yɛmfa bufuo mpie ne yɛba nso a yɛabɛfie na ɔmagye awa a wɔatu ɔdɛɛfoɔ wo ne tumfuo a biribiara a yɛbisa no wo so ayɛ a ɛtinye ne ho ɛno nti yɛnim sɛdeɛ yɛbisa yi wayɛ awie ansa na yɛbɛhyia mu ha nnɔpɛ no na wayɛ awie me wura nnɔpɛ yi no dodoɔ no sɔre wɔn a yɛde akontɔyɛ ma ɔsɔre yɛ dɔɔso wɔn a yɛde akomasɛ yɛ nso sɔre yɛ dɔɔso na sɛ wo so wayɛ deɛ a biribia ne ho ɛbɛtumi asesa no ɛno nti deɛ kyerɛ obi adwene no wo ne tumfuo a wosane wabɔfoɔ ɛma ɔmbɛsanesane adwenem ama deɛ kyene adwene no ɛtɔ yie awurade deɛ ho ne yɛkra nyinaa hyɛ wo nsa biribiara a yɛhia no wo na abɛtumi ayama yɛn nti anɔpɛ ansa na obi abɛsɔre no awurade adwene pa a wode bɛma wo a yɛbɛtumi de asɔre ɛfutusɛm kakra mpɛ sɛ mede to ama sɛ mi so ne sɛ ɛnkɔ sɛ dwumadie bi a yɛredie no yɛmmisa sɛ Nyankopɔn ɔpene so me wura adwuma a wɔkɔ w'adwuma mu wɔn kasayɛ mu usuban mu wasetena mu otumfo Nyankopɔn pene so w'adwuma mu wɔn kasayɛ mu nkɔmɔdie mu otumfo Nyankopɔn ani gye ho wonyamesom mu suban ya wo mu nkɔmɔdie mu sɛ wo sikasa kyerɛ nipa aida sɛ w'adwuma mu ana abɔntene so ɛne wonyamesom kɔ efisɛ Onyankopɔn ne amɔ yɛ kwa na wagya yɛ kwa atemu da ɔne yɛbɛdi nti nkɔ sɛ biribi a yɛyɛ no otumfo Nyankopɔn n'ani gye ho miwura yɛmfa hwɛ amawi ase na siripi nso sɛ yɛmfa biribi amfiri mu nkɔ na ɔmo ampɛ wɔ mo ho anya no ɛkɔhwe sɔhwɛ ɛne akɔnɔ ɛne sɛbe nkwase akɔnɔ a ɛnyɛ mahwee na ɛtwe wɔn kogu ɔsɛyɛ ɛne wɔ yire mu ɛyɛ Timoteo nwoma di nkan etire ensia nkyikyɛmu ensia ɔse na hona suban nyinaa honam nyinaa bɔne nyinaa ntini ɛne sikapɛ a ebinom di akyire ɛde pia ɛwowɔ wɔ mo ho
na atwe won kogu oseye ene oyeremu sese adwene ekuta nipa ye obi oho no a owe ne su a na akwete se obi a prosifuo di nachi ne ade hankopo agu ne nsa ne nan ene onam wiase enzo onim ade ntia se ne botaye kwan ya ofa so apesika obi asidan obesibi obi atoka obetobi obintin shatade obetobi obintin wo obeyebi obintin wo obeyebi ensate nyina nyepe entene ne nyame bo nipa no wa moye nyina nsate ape no sara na setena bia ntumi nkoye pe eti de sane awotie bia da onyankopon ase menu anyankopon ama ya afo nyankopon wa ma ni frani sabe wona yintwae sabe wasonsiye sabe wonya oyarefo sabe otumi sori anope nko ade wonya hiani na obi okosera ansa na wadi na hwan na de ma no no wadi na wo de ewu kodidi wontini mu enti da wotumfo nyankopon ase wo gina bre ne ahode a wode ama wo se wotumi didie mama mo ani mmere enti bible kan se mamu no wiase ananie ma wo wiase na so obi do wiase a nyankopon doni mu na ne wo wiase nyina honam akono a obenten te sei asomasi te sei ani akono obenten wo fie asomasi wo ka asetena mu ahoho a oidi na adwuma so media me yelebrani o se emfiri wiase nemo emfiri nyankopon ne firi wiase na wiase ni mu akono ni nyina betwam nemo obi a wo ya ade a otumfo nyankopon pɛ no de ɔtena hɔ da enuanom enam so nyankopon ya mo ye kwa no nya ye kwa na temu da wo ya sembisenti no enko esa ya setena ye didie ye ntuma firam ye ntade hyem ye ka atenamu ye fie tenamu bibia da edi nkoso ma ye wasetena mu no onyankopon wo pene so efiri sese de atie bia no ye bebu hu akonta na sa akonta bo da ho ma ye ndia ene na mo miemisa se de da ye nim no sai mi yesi aye no ni ye ne de ye pe anade otumfo nyankopon pe adidefo anope nkita ho kakra me pese me nimenu anu die no nti obi a oda kete so a o tie me no malam isa osei a yeta afre no santo aso miensa ye yina kototafo na wonso wo beye ohoden bisa se na de wosi abrosa miensa na wo woka yakosie ne tafo yensie ne woni dan mu dia ene na wo wani abre se kwan bia befa so abesi dan no obesi no wagene ye osei we ni ade a medidi nkan ani agidefo adi nkita ho sane ebeya onua da sane a wutie mi anopei wo behunu se ampa wo nyankopon abode o fata se wo bra wo ho ase na enhihye ya otumfo nyankopon ahyehye no wo di adwuma enuanom bibia nsi nyankopon kwan so wadi bebre ana keto abeje nkwa efise onipa de ohwe de otu aniwa nyankopon de ohwe akoma nti masemu a mpese me de hye medwumadi na ase no ye behunu wo Qur'an nsempa etire eduokronum nchichemu baako ekro onyankopon ka asem bi ewo Qur'an nsempam etie eduokronum nchichemu baako ekro no osen Bismillahirrahmanirrahim se me sha ase ewo onyankopon dinimu eye ahumabro hene odefo hene onyankopon ya woye ahumabro na ahumabro nti otonsu a otobi akonfo fie na ahumabro nti otonsu a otobi wa jantrafo fie na ahumabro nti otonsu a otobi wa udifo fie na ahumabro nti otonsu a otobi wa nsamundifo fie na ahumabro nti otonsu a abodie bi anya bi odefo hene na domunti ena nipa tenkom sa nyankopon no ena sabe ode ahobaye ena odi mojafi akabom ena odi abonipa eti nyankopon se ma bonipa ewo nhihye pa sani amepe wo na mebo wo mepa no ma bo tenten mepa no ma bo tietia mepa no ma bo kese mepa no ma bo ketwa mepa no ma bo kokko mepa no ma bo tuntum no obi ani wiase obetumi abisam se adenti no abo we sei sa nyankopon a wo ba ade no wono ne yehase ye woni dinim ahoma bro hene no odefo hene no Watin wa zaitun nyankopon se medi dua bi eso ye fra no brodoma ani dua bi eso a ye de naba ne yankun Waturu sinin ani bi potentin a ewo maka no bi pono a maka atwa ho ahia no nyankopon se ode saa bi pono di nse wa hadha albalad alamin ani kuro kronkron no a ye fra no se maka no nyankopon se ode saa kuro no nso di nse لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وسي
lakad halakna al-insana fil ahsani taqwim enokore maboni pa won hye paso aminia nyame abon hye paso hwe wosen a wode wi ade bisa ho so obi a wato nikanika wo krom ha wato ne sen na nikanika ne sen ye to ne sen abosome dodo sen ne ye de se na wo firi si ya wo bepem na bro dodo sen na wawie aseda be na ade da nyankopon lakad halakna al-insana fil ahsani taqwim maboni pa won hye paso menua hwe waso a wodi ti asem na obi a wakofre ne nua bi wa America sen ne ye je no na firi si ya wo nsem a watie ka belda ho anka betumi atua lakad halakna al-insana fil ahsani taqwim maboni pa won hye paso menua hwani a wode hwe ade na nyambia sanka totrad bob na wusu a na wo ba adwuma bob ni bi hyemu no wan fa sika na abehye akwantimfi a ka be de no akofie maboni pa won hye paso nyankopon se maboni pa won hye paso hwe onantabura wode nante efrisi a wo chale wate dodo sen na wato na nyambia sai ayade a wo nei etumi hi na akobognaza so wompompe mawo anke eje wo sen lakad halakna al-insana fil ahsani taqwim nyankopon se mabom won hye paso hwe osisi a wode nante efri ba bia wo ba adwuma bi kura na onisika wo be fa fom no aba na nyambia nka ade osisi koje petransa no aba na onisika ka be de no aba adwuma maboni pa won hye pa sa hye pa we ye nyankopon aboni pa wo so nti no me pesa no pa wo bia de na dwene to fom na obi sa no ho se na me kura ma ye die na die nti no nyame bo me ba asasi so koso ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ansana mabre wasia kofom pa ansana mabre wasia kofom pa me bre wase nyankopon so obebre ni passe nyankopon so ye wo akoda efri da korokopma busumi nsia wodi ya de frɛ wo ne asukonoma o ma me no fu ye nsuo eno pa ho nsu pa na ono efra busumi nsia ekopem afe ye frɛ wo se abofra ye se abɔ wo afra bibiara unum se we ye sekan unum se we ye kase unum se we ye ja sabre no se wo hyase na wo wia na se wo kochi afi a wo ma me amehwo a obete na wadi efri afe kopem mfia nson ye frɛ wo se abofra ye se abɔ wo afra bibiara unum se we ye hwe abofra efri mfia nson ekopem mfie edu ye frɛ wo se akoda asechele ne se wo ya akwada he baji we koto we brem na odimrika obi atumi use by heart efri nkwada brem no efri mfie du ekopem emfie aduasa mienu mfie aduanan no ye frɛ wo se abranche ese ye brawo a wonte kwabi owi yi so forget about mo de mo ya otames wona na kan ade a wote ase na ne ho odene na sabre no ubonse be kakra no na wanya be emfie aduanan mfie aduonum ubonse nyi fitefita bi be fu tirim ye hia wa ye frɛ se kwadwo ene de wafu dwono enya dwono no wafu o na emu eye krata bi anyankopon de abre wo se wo asase so a wo ba wo ye hoho edi so wura fi wo ho a wo bo nkaye sa tie bia wo be fra asase so akọ nti ase ne se adwono ase ne se dwono ho na wo ba bi kọ dwono ho na wo ba bi kọ sabre no na wanya emfie aduonum ubonsi ato din foforo ye fra opanini ana besliwa wura fi a ubonse enema gugu basbasa na wo boabo ano afi na no adwene mu abie na bra bonse wa adwene mu abie no wosin betu ebi mfiri bio na me amo ano abu agum ye fra osa akokora ase ne se ye se ye bekọ akokora sauti bia ye bekora na he ne ye kora wo asamando nya asamando ya asem so na ho de sebe o ye lawyer ye lawyer asem ho wani edin a ye ne edin nsem ho ohu ode a ye nya ho ode nsem ho kotafu ko tia na kohwe obekọ ye sia branch obeka so onye mrante semda obekọ ye sia wo hene obeka so oni ahensem da obekọ ye sia baba obeka so onye maba wasem da obekọ ye sia kwakora obeka so onye kwakora semda obekọ ye sia jimifo obeka so onye jimifo da nyankopon se ansa na mabre wase akofom nti gina bre bia wo mu asasi so no nyame so obebre wase akofom aha illa alladhina amanu wa amilu salihat wase nemom gisania waje adie no woye ne ye pa
فلهم أجر غير ممنون woman na ketua papa da ho twen wo mo a etuo ntwa da na gidiefo ne hwan ogidie ni ne onyamsom ni a wonu nu ataka papa bi wo mo ntam menu ya bisa ho ntifiri na otwe ba akono bepama no pei papa be no waye a se nyame so mabofo so meyi no nkwa ye hwe ho fa abo ne nchewo menu ya efiri bosume ba akono abepem sa abere papa be no waye a eda wonu nu ya bi ntam anu nu bi aka anope obi anana wasem wode ne bone eche no ana efise nyankopon aka no Bible mu se fa ye bone eche ye se de adi firi wo ma de aka odo nu abone ache gise wo ma omo age adi na wo mo ye ne pa wo na katua papa da ho twen wo mo a eto ntwada فما يكذبك بعد بالدين enti woni ba da se ne wo nwin se nyankopon ne bebu atan wonim se bedo na so be ko no odwan no ane no odam no apu no wowesa no onyam ne ti wodi onim se wotua na ntwibinim na so onde onim se wo davo no matress so adwene a woni bi entia enti wonyin ni so tumfo nyankopon ne bebu atan no ana أليس الله بحكم الحاكمين efise woni no tumfo nyankopon a wo bu atan a wonchi atemwo onfa wo bibre enkoma wo bi onfa wo bi haw enkoma wo bi onfa wo bi atete ye enkoma wo bi na emom aba wo beguo no eso aba na wo bitwa dwuma wo bedie no eso akatua na wonsa beka enti minua odwumayeni abranti a wo ye adwuma obi a wona wo yere na tie wa wo dwomu a wo ton ade driver ni a wo kaka okwam bia da wo fa so bu bra wa asase so no emempe wo nko a wo yiedie wa asase so na bisa ho sede wo ye no ene wonyam som kɔ ene wasetena no kɔ eye nyankopɔn pɛ eso nyame ani na wo yina ho sei na so wabra bon so nyame ani dia ene na wo ka ne sei onu abrantie minua babaawa ebisa se no aware a wo ware no esombo bisa se no pɛ ba bi a wo da no eye nyame som keta a wo da so wo kunu kete no no keta a wo da so no wo kunu kete no no ana wo mpana kete ni sese satemu de ba bi a wo de wo mpaje wenji na mi bisa se edi ente ni nyankopɔn bɔ wo ba asase so ani nyame bɔ wo bae se bedidi nom ya dwuma nya sika ware wo wuya na sa ana wo ba bibi nti otumfo nyankopɔn so wa moye kwa no agya ayekwa atemu da one ebedi atemu da one ebedi sa wo tie bia nyankopɔn no obedi wo ye lawyer nyame no obedi wo ye judge nyame no obedi wo ye hiani nyame no obedi wo ye skani nyame no obedi wo ye hwan nyame no obedi na se nyankopɔn wo wasem bisade a ene ebisa ho se ba bia wo da no pei ene na wo da enti wo ne wo yere kete so na wo da ana menu abrante e wo gya wo yere hokoda wo mpranchen na ade ache wo anyambia se temu da ba bia wo dei wo hwe a wo ka atenanefo ho sa temu da tu ya no pei a bia wo dei wo ka atenanefo ho amenu abrante enti bisa ho enti bia wo ko ya wa ba fie eye chacha bia ana nyamsom bia na dwuma a wo kodi ye no eso tumfo nyankopon ani ananti wo wiase a wo ba no kwa wo ye ne sade a wo pe ana de nyame pe nananom yenhwe hunu se wiase a ye wo no wo dan koro a wo damu yi wo won hyehye wo mu se wo no yire na tie ana nko ana wo tie wo won hyehye wo dan no e wo die nti a e dan no wo ho e wo ta mo a wo deda fa ne se wo ko han obi fie e fie wura ne hyehye ne se obedwo mpem oha na bosum bia wo betu ase di mpem du afa ni fie ne no nwotwe ne atopum anopa asasa wo yire pra no hura gaaye enhyehye no no so ofisi obetena fie ho de a na enhyehye no wo de beye adwuma na se wontumi mfa enhyehye no nya adwuma de a na kyese fie wontumi ntena ho endodomfo nyankopon ne heaven no awabɔ no wabɔ de ma agidiefo enyamsurofo atenanefo wɔn a wɔn di nyankopon asɛm beye adwuma na mo nya wo a wo di nyamso ato ho se duru kwasi ada wafa baabro aduru fie ada wafa Qur'an wo de we nyamsom ni enko se nipa na ehu wo na bisa ho se nti nyame ne je ho ana eso obi ani mu nsum ayem osofo okura ntumi nhunu nsum ayem na so osofo ntumi nhunu nsum ayem dia ene ne nyankopon ne a wo bebu atemu ada wura no wone de wonim de wo ye wone no ayi bofo a wo guide wo tro wo papa no bone enti bisa ho se ni usuban no sa nyam bia se wo gu a wo ka tena ne fo ho hwe no anko bregum mini adasani ewiase ye mfa nkɔ ebedane agya ewise wiase ye busudie
otumfo nyankopon o ma yenti ase ye besa hwe kura ne nsempa etire aduonum nsia eti aduonum baako intichemu aduonum nsia na aduonum nso Bismillahir Rahmanir Rahim. Shasi o nyankopon di ne mu ahomabro hene odefo hene. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Wasi nyankopon se ma mo nipa ene mo atia so mo me yehwe ne mo me bo wo mo se o mo mesom. Otumfo nyankopon se ye mra mesom no. Na menua nti wusi nyame ataade ye ko nyame afuom. Ye prapra ne demo. Dumedie ben ye de som nyame. Sawo ya kremonia o so no pa na wura so demo a wo be ye na afila raka mienu na wo ye no wo de o mama butu fom e de adesrade bi ato twede amponyankopon wo bi sa nyankopon wa ade obi ne yere nwo obi na dwuma sei obi oni akonhoma kora obi wo ye yarefo na o mama butu fom no adesrade na o de bisa so otumfo nyankopon nyema na we no chesa wo sum nyame no na akokọbọ bisia wo bi ho ne nipa koro de ma wo na chesa wo sum no dabi eya adesrade na adikoto nyankopon anim edi o sori anopa kona koda otumfo nyankopon ase anyambia mframa enam ye hu emframa enam ye hu say your members mframa na chesa okokoto na wonsa aka ada wuni sika koto bi anka benya mframa anyambia nsu ya atoi sanka yeto obi afie na sabia sikafo nko na omo ho kwan so omo sika beto na hia ni tese wo tese me ye ni sika beto a anka obede nti nyankopon se ma mommo nipa ne moti akwa na mo me bom se mo mesom me na som no onipa nyankopon na wo som no se na besi asom no eye twaka papa eda wo ni wunu yantem yedie obi ho kire no na wo boa no obi ho kire no na wo boa no abra wo bi ho akamu na oboa no wo ma unu ya bi sika bra wo nye ne nsi ho abra wo bi dia taade na wo ma ne bi ahye enya sa wo obi ataade hye na afei na wo ko akoye se bedwa ahia no ehon mo na wo ko ye biribi se wo ko ye wete kire kwa kuhwe akwa na wo ba na taade me nam de ma no enhwe ho no hu na kuma bese enuanom bibiara ayeye no ye misa se nyankopon na ni je ho ana bibiara ayeye no yemisa se otumfo nyankopon opene so bibiara ayeye no yemisa se eni yenyamsom ekọ bibiara ayeye no yemisa se eni nyankopon abrabọ no eye pe ebse wiase de sete bi wiase ni mu ne yemenyina betwam wiase ni mu bibia betwam na mo obi a woya ade a otumfo nyankopon pe no woni nipa wotena hoda ye ka se wotena hoda na nkyere se wonhu da na mo heaven no anyame abọ aya no ho ba so de be ma agidiefo no sa heaven no na se won saka e ho de ewuo ni ho yare ni ho o haw ni ho atetie ni ho adwendwen ni ho bibia da kiri nipa dwen ebi ni heaven ho na mo enkwa se e ho ya ahotobia ensupa aduane pa akontoye mo na eye bre menuanom agidiefo enyamsom no ayesom no te se wo asore anopa na wasore se wo ko wafuo mu akoye adwuma na fuo na wo ko mu akoye adwuma no eye bre ansa na wo bedo amendo bai na ba na wo penya sika firi mo no na wasam fifiri na ho akyerew sa wo ye ne biara eno bai no nsa nka de fata na emom sa wo ye ne yie bia onsa be ka no bai papa sara na nyamsom te wo abai adwen sa wo de ato ho so eda wano eda atekrema so nipa na ehunu sa wo sum nyame na mo akoma no nya de nyame pe no wo breguom enu nti awura enuanom sane be ya yenko ka breguofo ho na yenko ye niema emfata enu nti menuanom yesre otumfo nyankopon se omoaye nti ase sane be ya adwuma ye die biara no ye betumi ate de otwede ampo nyankopon o ka ase koso وما أريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون wase na enti mebo nipa se wa momra mesom me ana o momra me maduane ni ana me hia bibia firi nipa nchen ana dabi nembom enipa ana wo hia bibi firi me nyankopon me nchen bibia da nipa ye no yen na ye hia emwa efiri otumfo nyankopon nchen otumfo nyankopon ayi otumfo a otumi ade nyina ye anunti enuanom yade mu besi ha onyankopon na dom ne nhyira na somdwie enka ye nyina assalamu alaikum wa alaikum assalam